Okay. Ang pangalan ng pulis ay si Police Major Edgar Tonico, CIDG, Bacolod City. Bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Ginpangalanan na ni SILG John Vic Rimulya ang pulis sa Bacolod nga ginalegal protektor sang illegal nga isabong kag illegal nga sigarilyo sa Negros. Yaring report. Ginpangalanan na ni SILG John Vic Rimulya nga si Police Major Edgar Tonico Jr., Chief sang Criminal Investigation and Detection Group o kun SIDG Bacolod City Field Unit nga mo ang ginalgar protektor sang illegal nga operasyon sang isabong sa syudad sang Talisay, Negros Occidental kag may kaangtanan man sa illegal nga pagmanufacture sang mga smuggled cigarettes sa syudad sang Bacolod kag Bago. Suno kay Rimulya na paidalom sa preventive custody sang PNP si Tonico. Samtang ginapangitan naman si alias Don Robert kag alias Makmak nga ginaligar may kailabtanan sa illegal nga operasyon sa Negros Island Region. Dugang pa ginaalagar man sa mga otoridad nga naangot ang isabong operations sa pagmanufacture sang illegal nga sigarilyo sa Bacolod kag Bago City. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Cocos Ridge Tavern, Winery and Cafe. Para sa mga dugang updates, hindi magkalipat yung mag-like and follow sa amon official Facebook page, Daily News Central. Ako naman, si Kadili Jimmy Salvano, para sa balita ng malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw, Daily News Central. Daily News Central.